आसाम फोकास सानताली न्यूज चैनल पाहटा खन साराम को सगुन जोहार इंगी कुर्बेश्वर मारांडी बारगेल मिधावा सानताली भाषा जितकरिया माहा से सानताली भाषा मान्यता दिवस नियबार अडी जागजमक को मनावे कना लखीमपुर जिला रिया लालुक दुनियाजान बाबाड़ी रंग मंचरे ऑल सान्ताली स्टूडेंट यूनियन लखीमपुर जिला सेमलेट सान्ताली साहित्य परिषद लखीमपुर जिला सेमलेट कुरुमुटुते सावते सान्ताल माझी मंडल और राज को गड़सते नियबार अडी जागजमत को मनावे कना 22 डिसेम्बर सान्ताली भाषा मान्यता दिवस ओना फाइला बैसी रे मारांग पेड़ा लेकाते को नेवताव कदिया ऑल सान्ताली स्टूडेंट यूनियन रेन सभा गंके मिंटू हेम्ब्रम सान्ताली साहित्य परिषद ग्रेड सेक्रेटरी प्रेसिडेंट साथे विशिष्ट पेड़ा लेकाते को हो कदिया मारिनी स्पीकर से कैबिनेट मंत्री पृथ्वी माझी हो रिसेप्शन कमिटी को बधाई चौका लेकाते उनको को आरोज कना जेमन नोआ सान्ताली भाषा मान्यता दिवस 22 डिसेम्बर हिले दुनियाजान बाबाड़ी रंगमंच रे होयो कान अडी जागजमकते सेटर लगी को आरोज कना असम फोकास सान्ताली न्यूज चैनल सनाम नेले को बधाई चे पिया नियबार लखीमपुर जिला रिया लालुक दुनियाजान बाबाड़ी रंगमंच रे अडी जागजमकते को होय चोइदा सान्ताली बारगेल मिदवा सान्ताली भाषा जितकरिया महा ऑल सान्ताली स्टूडेंट यूनियन लखीमपुर जिला सान्ताली साहित्य परिषद लखीमपुर जिला सेमाटा कुरुमुटुते सान्ताल मंझी परगाना और राज को गड़सते मिद दिन कमी होराते अडी जागजमत को मनावे कना हदो सान्ताल छात्र संस्था लखीमपुर जिला समिति सान्ताली साहित्य परिषद लखीमपुर जिला समिति और माझी मंडल लखीमपुर जिला समिति आमी तीनटा संगठনৰ उद्योगत एबार आमी 21তম सान्ताली भाषा मान्यता दिवस पालन কৰিবলৈ ওলাইছো লালুক টুনিজান বাঁহবাৰী ৰংগমঞ্চ খেলপথাৰত আমাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে থাকিব মিন্টু হেমব্ৰম কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সভাপতি আৰু বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে আমাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত পৃথিৱী माझी ডাঙৰীয়া লগতে থাকিব আমাৰ সাহিত্য পৰিষদৰ সভাপতি डम्बरुधर सोरेन डांगरिया लगते থাকিব साहित्य परिषद सेक्रेटरी विजय टुडू डांगरियाके धरी केबाजन विशिष्ट व्यक्ति आमार सभाखনত आमंत्रण करा होइसे आमी आशा करिसु आमार लखीमपुर जिला समितिर लगते जिखिनि उछर पाजर सान्ताली राइज আছে সহায় সহযোগিতা কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছো লগতে আমি অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ পৰা আমি আমন্ত্ৰিত জনাইছো যাতে আমাক দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব বুলি আমাক উৎসাহ উদ্দীপনা দি আমাক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে আমি সদৌ সান্তালী ৰাইজকে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছো আমাৰ ফালৰ পৰা আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছো যাতে আপোনালোকে দলে বলে সহযোগ কৰে যেন আমি তাকে কামনা কৰিছো ধন্যবাদ আজি আমাৰ এই তিনিজান বাঁহবাৰী ৰঙামঞ্চত আমি 21তম ভাষা মান্যতা দিৱস আয়োজন কৰিছো আৰু आमार गोटे अखमर सावताली राइजक आमी निमंत्रण और आमंत्रित जनाइछु जे आहक आमार ई बाँहबारी मंचखनत आमी गोटे राइजे आमार बाँहबारी राइजे और लखीमपुर जिला राइजे सहयोग करिसे और आमाक सबे साहस दिसे आमी सबे एकेलगत आमी আজি ওলাই আহি আমাৰ এই ভাষা দিৱসখন উলহ মালহেৰে পাতিম বুলি আমি সবে আশা কৰিছো যাতে ৰাইজে আহে তো আমাক এই কষ্ট কৰা আমাৰ যিবোৰ আমি লাগি আছো সেইবোৰ যাতে ভাল লাগিব সেইকাৰণে আমি আশা কৰিছো ৰাইজে আহক আমাৰ এই সভাখনলৈ আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছো जोहार नमस्कार आसाम फोकस।